الحمد لله الحمد لله رب العالمين جمع عباده المؤمنين ليفرحوا بسيد المرسلين صلى الله عليه وآله. Alhamdulillah, beliau memulai tausiahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan sekelompok kaum muslimin untuk berbahagia menyebut-nyebut nama kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah alladhi amara عباده المؤمنين بذلك حينما قال لهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فأنتم اجتمعتم امتثالا لأمر ربكم سبحانه وتعالى فرحة بحبيبكم صلى الله عليه وسلم. Dan perkumpulan semacam ini bersalawat kepada Nabi, menyebut-nyebut nama Nabi memang perintah Allah di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah berbahagialah kalian. Thumma salatu wassalam على سيد الأنام حبيب ربنا الرحمن سيدنا ونبينا وإمامنا طبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, serta dokter hati kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حبيبكم صلى الله عليه وآله الذي ما ترك الله سبحانه وتعالى موضعا في كتابه القرآن الكريم إلا بين فيه مقامه صلى الله عليه وسلم بل وبين فيه محبته لحبيبه عليه الصلاة والسلام. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita semuanya, orang yang paling kita cintai insyaallah. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran, tidak berlalu sedikit daripada firman Allah, kecuali banyak pujian-pujian, banyak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يبين الله سبحانه وتعالى في كل مناسبة لعباده ولكل مخلوقاته مقام حبيبه صلى الله عليه وآله. Bahkan banyak di dalam Al-Quran Allah menerangkan kepada makhluknya ini betapa tingginya serta mulianya pangkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما جاءت حادثة وقصة الإسراء والمعراج لسيد الخلق صلى الله عليه وآله إلا ليبين الله سبحانه وتعالى إلا وقد بين الله سبحانه وتعالى فيها مقام حبيبه صلى الله عليه وسلم في الدنيا في هذه الأرض وبينها لأهل السماوات السبع. Bahkan peristiwa yang terjadi di bulan ini, ada peristiwa apa di bulan Rajab ini Bapak Ibu? Badan apa? Campur bahasa Inggris terjemahan sakone iki. Bahasa Inggris di Timor letak ketondun. Iki mon terjemah ki rosta kok ketondu kepi. Cocok? Cocok. Ada peristiwa apa di bulan Rajab ini? Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj, Allah ingin menunjukkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia sebadai bumi, menunjukin muljana kanjeng Nabi Muhammad untuk penduduk yang ada di langit daripada malaikat dan nabi-nabinya Allah, bagaimana Allah meninggikan dan mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
بل أن كل الإسراء والمعراج هو احتفال بحبيب الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. Bahkan seluruh peristiwa Isra Mi'raj dari awal sampai akhir itu adalah peringatan atau sebuah perayaan bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad. ففي أول موقف وفي أول محطة لهذه الرحلة المباركة من مكة المكرمة حينما كان الإسراء من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى جمع الله سبحانه وتعالى كل أنبيائه وكل رسله ليصلي إماما بهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهم أن المقدم عليهم وأن إمامهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Awal peristiwa Isra Mi'raj, ki buru berangkat, ki buru ajalan dari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa sebade Palestina mangken saya bom sarang Israel manter dulia orang Islam manter pemenangan sarang Allah Subhanahu wa taala. Terminal pertama, tempat pertama seyambuin sarang Kanjeng Nabi Masjidil Aqsa. Seluruh para nabi dikumpulkan oleh Allah. Kakapi Nabi dari Adam sampai terakhir bolong, Kanjeng Nabi seorang imamin salat, imam daripada seluruh para nabi dan para rasul untuk mengumumkan kepada mereka bahwa yang paling mulia, yang paling agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهكذا حينما كان المعراج إلى السماوات وصل حبيبكم صلى الله عليه وآله إلى أماكن ما بلغها نبي قبله بل ولم يبلغها أكثر ملائكة الله سبحانه وتعالى لم يبلغ المقام الذي بلغه حبيبكم صلى الله عليه وسلم ولا حتى سيدنا جبريل عليه سلام الله. Bahkan setelah dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, bongke ben Allah terus setong dua telok sampai ke setong kenangan, sampai ke satu makam yang tidak ada malaikat yang sampai, tidak ada nabi yang sampai, bahkan tidak ada satu makhluk pun yang sampai di makam tersebut. Rasulullah terus naik dan menembus dengan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada Allah. Lihat bagaimana tingginya dan mulianya pangkatnya Rasulullah. اجتمعتم للفرح بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد فرح الله سبحانه وتعالى بحبيبه صلى الله عليه وسلم قبل فرحنا. Malam ini, malam mangken kau leban jenengan akompol matur salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya kumpul di sini bahagia, senang dan tujuannya ingin memuliakan Nabi Muhammad. Tapi ketahuilah, sebelum kita senang dan bahagia bersalawat kepada Rasulullah, sebelum manusia-manusia ini bahagia memuliakan Nabi Muhammad, dulu Allah sudah terlebih dahulu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد أفلح من أكرمه الله سبحانه وتعالى وعلم قدر حبيبه صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى، لأن من أعظم أبواب الوصول إلى الله سبحانه هو من باب حبيبه عليه الصلاة والسلام. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senang, akan bahagia ketika seseorang menyanjung Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Bahkan satu-satunya pintu yang paling cepat, labeng tabejalan pintas sepaling semak untuk ngatraki kau leben panjenengan semak ka Gusti Allah lebet labeng ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. استمعوا إلى قصة من قصص الحب والمحبة بين الله سبحانه وتعالى وبين حبيبه صلى الله عليه وسلم. Ayo dengarkan bagaimana kisah cintanya Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
في العادة أن القصة بين الحبيب وبين محبوبه لا تنتشر بين الناس، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبرنا بهذه القصة لكي يبين لنا مقام حبيبه صلى الله عليه وسلم عنده سبحانه وتعالى. Biasanya kalau seorang kekasih mencintai kekasihnya, lalu ada percakapan rahasia, itu biasanya tidak ingin disebarkan kepada orang. Tetapi beda cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Karena Allah ingin supaya manusia ini tahu bagaimana mulianya Nabi Muhammad, Allah ceritakan peristiwa bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Allah kisahkan ini supaya manusia semuanya mengetahui. هاجر حبيبكم صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وما كان يريد هذه الهجرة لأن قلبه متعلق بالكعبة المشرفة. Waktu hijrah, Rasulullah kita tahu hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, dan aslinya Rasulullah tidak ingin untuk berhijrah karena memang beliau sangat cinta kepada kampung halamannya, cinta ke Ka'bah, cinta ke Mekah Al-Mukarramah, tak terah untuk hijrah, tetapi itu sudah perintah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu anna habibahu fi qalbihi mahabbatul Ka'batil musharrafah wa muta'alliqun bi Makkah al-Mukarramah wa bi hadhihi al-Ka'bah. Allah aning, Kanjeng Nabi cinta ke Ka'bah, cinta ke Mekah, dan hatinya Rasulullah berada selalu di Mekah. في ذلك الوقت كانت قبلة المسلمين باتجاه المسجد الأقصى ولم تكن باتجاه الكعبة المشرفة. Waktu itu awal hijrah, orang sholat kaum muslimin kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, bukan menghadap ke Ka'bah. Awal sholatnya kaum muslimin. فكان صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة ينظر إلى السماء تارة باتجاه مكة وتارة باتجاه القبلة في المسجد الأقصى، ينظر وقلبه متعلق بالكعبة المشرفة. Waktu berada di Madinah, Rasulullah setiap sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi kadang Rasulullah menoleh ke langit dan ingin untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Beda arahnya. Mon ke Masjidil Aqsa ngadep ke Ka'bah bedeneng kiri timur. Jadi Rasulullah sering melihat ke langit dan sering seakan-akan ingin sholat untuk menghadap ke Ka'bah. فجاء الخطاب من الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم وقال له كما بين لنا في القرآن الكريم. Turun ayat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala diterangkan tentang peristiwa ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabuna Gusti Allah Subhanahu wa taala. قال ربنا سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. أي أنت يا محمد قلبك وهواك معلق بالكعبة المشرفة، فمن أجلك نحول القبلة من بيت المقدس من المسجد الأقصى إلى مكة المكرمة، فول وجهك شطر المسجد الحرام.
Toron firman Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya baca Habib ki huruf. Tak baca ben pula, mempula saya baca tak kok rosak suara. Suara na tak asami. Qad nara taqalluba wajhika. Kami sudah melihat raut wajahmu wahai Muhammad. Kami kelihatan wajahmu ini yang engkau ingin supaya kiblat ini dirubah. Yang asalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, engkau ingin supaya solat ini menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Di tengah-tengah Nabi itu saat solat, di tengah-tengah sombojong, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Perintah sareng Allah, diperintahkan oleh Allah, sekarang kamu robah, hadapkan wajahmu, hadapkan arahmu, kiblatmu ke Masjidil Haram. Karena kamu yang ingin, karena kau ingin, demi engkau wahai Nabi Muhammad, demi keinginanmu, demi kesukaanmu, Allah robah arah kiblat dari Masjidil Aqsa menghadap ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, ingin membahagiakan hati kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajlika ya Muhammad يجعل الله سبحانه وتعالى الأمر لكل هذه الأمة من بعد حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه فيقول لهم سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي شطر المسجد الحرام. Bahkan bukan cuma untuk Nabi Muhammad dan para orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Karena kamu yang ingin wahai Nabi Muhammad, engkau dan seluruh umatmu kapan saja, di mana saja sampai akhir zaman, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkan salatmu mulai saat ini sampai seterusnya menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Wa hakadha أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لعباده المؤمنين بل لخلقه أجمعين يبين لهم شيئا من مقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه. Peristiwa ini Allah ingin mengajarkan, Allah ingin menerangkan bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Keretek sebeda nang atena Nabi Muhammad, saya pengatero nang ide Nabi Muhammad langsung dikabulkan oleh Allah, segala macam diturut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu rabbukum subhanahu wa ta'ala li habibihi sallallahu alaihi wasallam, fa innama yassarnahu bilisanik, ay bilisanika ya Muhammad. Ma huwa al-Qur'anul Karim. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa innama yassarnahu bilisanik, sesungguhnya Al-Quran kalamullah, ucapannya Allah yang sangat berat, yang sangat agung dan hebat ini dimudahkan untuk umat ini bisa baca, dimudahkan kita semuanya bisa ngaji. Gampang bisa ngaji Quran karena sudah dibaca oleh lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatnya Nabi Muhammad, umatnya semua banyak yang bisa ngaji Al-Quran. Alaysa Allah subhanahu wa ta'ala qadir an yaj'ala hadha al-Quran muyassaran hakada mubasharatan lin-nasi kaffatan min duni an yakuna bin-nabi Muhammad aw bilisan an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bala inna Allah laqadirun ala dhalik. Bukankah kita ini walaupun tanpa perantara Nabi Muhammad, Allah bisa ngajarkan semua orang ini ngaji Al-Quran, Allah bisa buat semua manusia ngaji baca Al-Quran, bisa. Tetapi Allah tidak mengatakan seperti itu. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لعباده المؤمنين أن الدخول والوصول إلى حضرة ربنا سبحانه وتعالى لا تكون أبدا إلا من باب حبيبه صلى الله عليه وسلم. Tetapi Allah mengatakan, kami mudahkan Al-Quran, umatmu bisa ngaji karena ada lisanmu yang membacanya. Kenapa? Allah ingin menunjukkan tingginya, pangkatnya, agungnya Nabi besar
sallallahu alaihi wasallam. يا معاشر الحاضرين والحاضرات، Wahai para hadirin dan hadirat, اعلموا شرف نسبتكم إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. ketahuilah kita semua ini adalah umat termulia karena umatnya Nabi Muhammad. واعلموا يا أمة سيدنا محمد أن حبيبكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعرض عليه أعمالكم ويعرض عليه مجلسكم تعرض عليه أسماؤكم اسما فيفرح بها. Ketahuilah hadirin semuanya, malam hari ini majlis kita ini di tempat ini di desa ini sedang dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis At-Tanzil, Majlis Qut Abdul Hafid dan seterusnya saya hadir. Namanya satu-satu yang hadir di majlis ini semuanya disodorkan, dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini juga sedang live streaming ke Madinah Ekadisa elaporaki kau leben panjenengan si hadir ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. وحبيبكم صلى الله عليه وآله والله لقد اشتاق إليكم أكثر من شوقكم أنتم إليه صلى الله عليه وآله. Dan perlu kita ketahui, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah sangat rindu kepada kita umatnya. Sebelum kita rindu, Rasulullah rindu untuk bisa bertemu dengan kita. قال حبيبكم صلى الله عليه وآله لأصحابه قال لهم وشوقاه إلى أحبابي. قال الصحابة أولسنا نحن أحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي أحبابي أقوام يأتون من بعدي يود أحدهم لو ينفق كل ما يملك لكي يراني. Pernah satu hari Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabatnya, lalu beliau mengucapkan sebuah ungkapan rasa rindu dengan mengatakan, begitu rindunya aku kepada kekasih-kekasihku. Cek kerong sengkok deketang, wahai kepada kekasih-kekasihku. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami kekasih-kekasihmu? Tidak, kalian sahabat-sahabatku. Kekasihku itu orang yang datang setelah zamanku. Mereka tidak melihatku, tetapi mereka berangan-angan, mereka bercita-cita ingin bertemu dengan aku. Terus abang kiaban Kanjeng Nabi, walaupun mengorbankan harta dunianya, nyawanya, ingin supaya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah kekasih-kekasih Rasulullah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم جميعا زيارة إلى مقامه الشريف في المدينة المنورة عليه أفضل الصلاة والسلام. Saya berdoa kepada Allah, semua yang hadir pada malam hari ini, kapi nih kasih hadir, itu akina manter bisa ziarah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapi nih kan, saya jualan balon, kacang, es, kopi. Mantur doa ke Mekah ke Madinah ziarah Kanjeng Nabi Muhammad. وأسأل الله تعالى أن يكرمكم بالطواف بالكعبة المشرفة يا رب العالمين. Moga-moga ajunan daripada Pak ke Ka'bah, bisa haji umrah, bisa tawaf aling-aling Ka'bah. Amin. الساعة واللحظة اللحظة الله سبحانه وتعالى يطلع على قلوبكم أجمعين ويعلم الله سبحانه وتعالى أن في قلوبكم كلكم حاجات عنده سبحانه وتعالى لا يقضيها إلا هو سبحانه. Majlis malam makin ni kan majlis semuljah, majlis semustajab doa. Majlis kita ini doa akan diterima oleh Allah. Allah tahu masing-masing yang hadir ini punya hajat, ada sesuatu keinginan di hatinya. Semoga malam hari ini berkat majlis ini hajat-hajat kalian semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Wa as'alullah ta'ala an yarzuqana jami'an li anfusina wa li awladina wa li azwajina wa li dhurriyyatina
أسأل الله أن يرزقنا الهداية والاستقامة. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, semua orang-orang yang kita cintai diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah. في ختام المجلس نكمل دعاءنا بإذن الله تعالى. Dan beliau insyaallah akan berdoa sebentar lagi sebagai penutupan daripada majlis yang mulia ini. والعبد الفقير سعيد لأنني زرتكم الليلة ورأيت وجوهكم الطيبة المباركة. Malam hari ini saya yang terhormat, saya mendapat kebahagiaan karena bisa hadir di dalam acara atau majlis yang mulia ini. وأسأل الله أن يتكرر لنا اللقاء بإذن الله تعالى. Mudah-mudahan ini bukan perjumpaan yang terakhir, tetapi Allah masih panjangkan umur kita bisa bertemu lagi di suatu waktu nanti. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.